So in this stanza which we were studying yesterday, and stanza number 30. Donc hier nous avons étudié la stance numéro 30. Gisteren hebben we stanza 13 bestudeerd. 30 bestudeerd. Krishna explains about the attitude of yajna, because it is what is called, he called this as yajnartha buddhi. Donc Krishna explique que l'attitude qui est yajna, We hebben gisteren gesproken over yajna, de gewoonte yajna. That means an inclination towards yajna. ça veut dire Inclination. une tendance vers yajna. Dat betekent een geneigdheid tot yajna. Neiging tot yajna. So he says that this attitude, this inclination, this attitude for yajna, if you have this and having this, when you apply this to any type of yajna, by what he has described in the other stanzas, either material yajna or jnana yajna, yajna of wisdom. Donc si vous appliquez ça dans n'importe quelle forme de yajna, qu'il soit de la sagesse ou bien le yajna matériel. Material yajna. Dus als je deze instelling, deze attitude, als je die toepast bij eender welk soort van yajna, dat kan materieel of anders zijn. So the differentiation between the normal worldly deeds and a yajna deed is only this attitude of offering. La différence entre une attitude normale et l'attitude avec l'esprit yajna, qui est une attitude d'offrande à Dieu. De enige verschil tussen een wereldse activiteit en yajna is dan deze attitude, deze instelling. So he is telling in this stanza that if some persons, even by regulating their diet also, Donc, how is it that by regulating their diet habits, how they can make this, make it be yajna? This is how sometimes you get a question. Because when you are regulating your diet habits and your things, how this can be yajna? Donc il y en a qui font un yajna en faisant une diète. Comment est-il possible de faire un yajna en faisant une diète? Donc une offrande à Dieu en faisant une diète. En sommigen hebben een yajna van een dieet, van eten of voedsel. Hoe kan men dat toepassen, is de vraag. By making a regulation of diet, what first he achieves is a good health and good vital force. Donc en faisant une régularité dans la nourriture, donc une diète, c'est pour avoir une bonne santé et en mangeant une nourriture correcte. En wat men gewoonlijk, de reden waarom men gewoonlijk met een dieet begint, is waar men het eten regelt, dus orde brengt in zijn eetgewoonten, met als doelstelling gezondheid en levenskracht te bevorderen. And when you have improved your health, when you have good health and good vital force, then with this inclination for yajna, you can do better, you can serve better other persons without any anticipation. In the spirit of service, you can do much
if you are healthy and your vital force is good, and for this purpose they have regulated their diet, so then they are the people who are also doing yajna. That is what the Lord says. Donc le Seigneur dit que les gens qui ont fait une diète dans le but de renforcer leur santé, et quand ils ont renforcé leur santé et leur force vitale, ils sont mieux capables de servir les autres. Et c'est quand ça a été fait dans ce but-là, eh bien ça devient un yajna, donc une offrande à Dieu. Avoir fait une diète pour être capable de mieux servir les autres. Dus door het regelen van het dieet, dan ga je, zoals net gezegd, met als bedoeling een betere gezondheid, een betere vitaliteit te verkrijgen, dan is uw mogelijkheid of uw capaciteit tot dienen vergroot. Kun je beter yajna uitvoeren, een efficiënter yajna uitvoeren. En daarom is die combinatie van beide, deze instelling plus uw voorbereiding tot een verbetering daarin, tot het intenser kunnen uitvoeren, is dat inbegrepen in het yajna. Because even the athletes, for example, they take very good food and they develop muscles and all these things, but they are doing not for yajna, they are doing for themselves to build up and for some other things. So that is different. That is not yajna. But if you do it to improve yourself, so that you will be better able to serve. So this attitude makes this an yajna. Donc il y a une différence, il y a les athlètes, ils font des diètes aussi pour avoir des gros muscles et pour avoir des forces, etc. Mais ça, ce n'est évidemment pas yajna. Yajna, donc ça c'est uniquement quand on fait cette diète dans le but d'être capable de mieux servir les autres et en offrant à Dieu. Là, ça devient yajna. Dus Donc je une hebt, simple diète n'est pas yajna. dus je hebt ook atleten die gaan ook letterlijk improven in dieet om meer spieren en beter aan te kweken, betere prestaties te kunnen verkrijgen. Maar dat heeft weinig met yajna te zien. Hier is het dus de combinatie tussen de gezondheid verbeteren, middels gezondheid verbeteren en de vitaliteit verbeteren. Wat in combinatie met yajna, dan kan men dus beter dienst betonen op een efficiëntere manier. Dan heeft dit een ganz andere bedoeling dan bij die atleet bijvoorbeeld. En dan kan dat totaliteit, is dan echt yajna, met ingebruik van dieet. So this is what is meant by the Lord saying that they are offering their vital force, their prana, into the fire of prana. That is the meaning. Donc la signification est d'offrir le feu dans le prana, donc toujours offrir ça au Seigneur. Dus wat betekent is dat degenen die hun levenskracht offeren in het vuur van prana, is dus dat ze dit offer de verhoogde vitaliteit kunnen gebruiken in dienstbetoon. En daarom is het ook een yajna. This is how Master translated this stanza. Some offer life by regulating their diet. All of them no offering. All of them have washed their filth in offering. So when you make an offering on any level, then all the filth that was accumulated before our life is washed and we get purified only by it. That is what the Lord says, yajna is a must to purify yourself. In the 17th chapter also, he explains once again in the 17th chapter that yajna is a must for everybody. Donc yajna, c'est une nécessité pour chacun pour se purifier soi-même. Et Maastricht a traduit ça comme il a résumé ça comme ça. Certains offrent leur vie en régularisant leur nourriture, leur diète. Tous ceux-là connaissent l'offrande et tous ceux-là
se sont purifiés de, je ne vais pas dire péché parce que c'est lourd, de leur corps. De leurs défauts. Voilà, de leurs défauts dans l'offrande. Ja, 13. Sommigen offeren leven door het regelen van een dieet. Allen kennen het offer. Allen hebben hun onzuiverheden weggewassen door te offeren. So in continuation to this, in stanza 31, Yajnasishta Amrita Bhujo Yanti Brahma Sanatanam Nayan Lokost Ayajnasya Kuto Anyah Purusattama. So he says that those who receive the reminder of Yajna, then they are tasting the ambrosia. Amrita means ambrosia. Mrita means mrityu, or means the death. Amrita means no death. That means eternity. So, if you take the reminder after offering, whether it is the material or anything, then you will experience the ambrosia. Donc si vous prenez la mémoire, traduction littérale, si vous vous mémorisez ce que c'est Yajna, alors then you have Ambrosia means the Elixir. elixir. Alors vous recevez, oui, le nectar, l'élixir, Nectar. le nectar. Dus als je wat overblijft van het offer, als je dat nuttigt, dat kan eender wat zijn, dan ontvang je dat onder vorm van nectar, ambrosia. So he experiences the cosmic consciousness when one offers and receives the reminder of offering. Then, Donc quand il a la mémorisation de l'offrande, il expérimente les cosmiques. the cosmic consciousness, Brahma. Voilà, la conscience cosmique. Als hij dus de restanten van het offer nuttigt, dan gaat hij dus de zaligheid van het kosmische bewustzijn ervaren. So what is the reminder? How can we estimate in our daily life, in our daily transactions, which is to be understood as a reminder? En nu, Comment est-ce qu'on peut comprendre cela dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? wat moeten we verstaan onder de rest in ons dagelijks leven? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par cela? At every step, for example, if you have prepared food only for yourself, that is different. If you have prepared food not only for yourself, but you have prepared food and you have offered food to others, and after that there is some remaining, and when you have taken this also symbolizes the same, because here you are preparing food is not just for yourself. Donc, par exemple, dans la vie de tous les jours, quand vous faites un repas, si c'est uniquement pour vous-même, ce n'est pas du tout la même chose que lorsque vous préparez et offrez un repas à tous les autres. Donc ça vient dans cette mémorisation de Yajna. Dus als je bijvoorbeeld bij het voedsel is dat zeer duidelijk, als je voedsel bereidt, eerst en vooral niet voor jezelf, maar voor de anderen. En als je enkel de rest wat er overschiet voor jezelf gebruikt, dan is dat het resultaat van het offer dat je gebracht hebt. En brengt je dat de nectar op de ambrosia. Là, on est dans l'offrande.
Because if the proper meaning of yajna is not understood, then when you see the Lord says, oh, every human being has to do yajna, then say, how is it possible? Every human being, how can we do yajna? Donc c'est vraiment mal compris cette histoire de yajna parce que on dit oh tout le monde doit faire yajna, mais bon qu'est-ce que c'est yajna? Dus de Heer zegt, ja, iedereen moet offeren of yajna uitvoeren. En afhankelijk van wat je daaronder verstaat, moet je zeggen, maar dat is toch niet mogelijk? Hoe moet ik dat nu gaan verstaan? You just a simple example you take. There is a mother, and the mother in the house, she prepares food. She feeds the children, she feeds husband and some guests, and ultimately she also eats. She is not starving, she is also eating. But take another example. There is another woman who only prepares for herself and eats, and she doesn't know anything to feed others. So here the difference is that you don't find the difference in the same, but the experience, the one who first distributes or offers and then receives, her experience is different from the other one who only prepares for herself and eats. Bon, un simple exemple, il y a une femme, elle prépare à manger, elle donne à manger à ses enfants, aux gens qui sont à la maison, donc elle leur offre à manger et puis elle mange elle-même aussi. Et une autre femme, elle prépare à manger rien que pour elle-même, elle n'offre rien à personne. Ça, c'est toute la différence de ce qu'on vient d'expliquer. Donc une est vraiment dans le nectar et l'autre ne l'est pas du tout. Dus je kunt dat illustreren met een direct voorbeeld. Er is een vrouw en in het eerste geval gaat ze voor haar kinderen, voor haar echtgenoot, voor alle bezoekers gaat ze eten klaarmaken, daarna eet zij zelf. In het tweede geval is er ook een vrouw, maar die maakt enkel eten voor zichzelf klaar. Enkel die hoeveelheid en eet het alleen en voor zichzelf. Het materieel is er geen verschil. Beide hebben gegeten naar voldoening. Maar bij de eerste is er eerst de yajna geweest en nadien is er de vreugde die er is vanwege het offer dat gebracht is. En bij de tweede is het enkel voor haarzelf. De attitude van beide is in grote mate verschillend. De eerste doet offer of veranderen, denkt niet aan zichzelf en de tweede is enkel met zichzelf bezig. Donc la différence de yajna n'est pas dans l'action elle-même, elle est dans l'attitude qu'on a vis-à-vis de cette action. Also, we can observe, we can realize, even on the material plane, that if you use your wealth or your money or whatever it may be, if you use only for your personal purpose, then it goes on decreasing. And for a person who utilizes a part of this for the welfare of others, and the rest he may utilize for himself, for this person it will never decrease, it will always continue. So this is a formula, but we should have a trust in this formula. Donc un autre exemple, par exemple, vous avez vos biens, vous avez de l'argent et vous le dépensez uniquement pour vous-même. Vous ne voulez pas en donner aux autres parce que vous trouvez que vous n'en avez pas assez et que vous en avez bien besoin pour vous-même. Et donc cette personne-là, ses biens, son argent va décroître. Tandis que l'autre personne, elle utilise son argent pour elle-même aussi, bien sûr, mais elle dépense aussi, elle donne une partie aux gens qui en ont besoin. Eh bien, cette personne-là, elle pourra continuer comme ça, ses biens ne vont pas décroître, mais ils vont accroître. Et ça, évidemment, c'est une formule et il faut vraiment y croire aussi, bien entendu. Dus als we het hebben over materiële beelden of
welstand. Kan men op 2 manieren daarmee omgaan. Men kan het enkel voor persoonlijk gebruik benutten. Niets anders aan de andere toestanden, maar kan het eveneens gebruiken voor wat men nodig heeft en wat de rest, een zeker gedeelte van je eigen inkomen gaan besteden voor het welzijn van de anderen. In het eerste geval zal met zekerheid die weelde steeds afnemen. In het tweede geval zal die minstens behouden blijven en zelfs misschien verhogen. En dat is allemaal een kwestie van vertrouwen. Want logisch gezien lijkt dat niet te kunnen dat die tweede, dat het minstens even goed zal blijven gaan of beter zijn. Dat is een kwestie van innerlijk vertrouwen. En dat is dus yagna. Even in mundane life, in most mundane normal life also, for example, the husband and wife, both, she is also working and earning, and he is also working and earning. And suppose the husband takes care of, be careful of what he is earning, and the wife takes care of her earning. Each have their own earning separate, and they are husband and wife, but. So then, between them, even at least between them, there is no mutuality. So they are not, no sharing, no mutuality. Because everybody is taken care of. So if you live like that, then you cannot understand yajna. But if you make it free, if both of them are in this same example, if both of them they contribute to each other and both of them together work for the welfare, so they can survive, but their wealth keeps on always increasing. Donc vous avez le mari et la femme, ils travaillent tous les deux, mais ils ont séparé leur salaire. Donc chacun garde son salaire pour lui et il ne le mélange pas. Donc là, il y a aussi un manque de communion entre eux. Eh bien, encore une fois, là, cet argent ne va pas accroître. Tandis que si vous avez un mari et une femme qui mélangent leur argent et qui en donnent même pour le bien-être des autres, là, cet argent va accroître, va augmenter. Bijvoorbeeld gewoon in het dagelijkse wereldse leven, je hebt een huwelijk en als man en een vrouw en die verdienen beide goed hun kost, maar die hebben besloten om afzonderlijk dat te beheren en niet te delen. Dan kun je stellen dat na een bepaalde tijd de som van beiden zal afnemen. Terwijl als ze in vertrouwen al wat ze gezamenlijk inbrengen, gezamenlijk gaan beheren en ook een deel daarvan gaan besteden voor het welzijn van de anderen, mag je praktisch zeker zijn dat het minstens even sterk, zo niet groter wordt. Omdat in het tweede geval is er offeren. Er is vertrouwen dat je die geschonken wordt aanhouden. Men gaat over zijn eigen beperkte grenzen. So applying this formula of yajna in our daily life, in everything, we will experience the eternity and the plenitude. En appliquant cette formule de yajna dans la vie de tous les jours, on va expérimenter la plénitude And eternity. et l'éternité. In dat tweede geval, als men dus gans zijn leven, in alles wat men doet, yajna maakt, dan zal dat voor de eeuwigheid altijd in weelde leven. So when we try to do something useful, something good for the others, Donc quand on essaie de faire quelque chose de bon et d'utile pour les autres, Als we trachten iets goeds te doen voor de anderen, then only our mind gets cleaned up from the desire and hatred and all these things. ce n'est qu'à ce moment-là que notre mental sera nettoyé des désirs et de toutes ces choses, désirs de possession et autres, de tous les désirs. pas dan, als we dat doen, als we enkel bezig zijn met het goede doen voor anderen, zal onze geest kunnen
uitgecijferd worden of cijferd worden van alle haat, nijd enzovoort, alle ondeugden. The deeds are two types. Deed is called in Sanskrit karma. Les actions sont de deux types. Une action est appelée karma. There are two types of deeds. Deux types d'actions. Er zijn dus twee soorten van handelingen. Karma genoemd, maar Sakama karma. Sakama means Sakama. sakama means the deed which you are doing to fulfill your desire. That is sakama. Sakama, c'est l'action que vous faites pour contenter vos désirs. sakama is dus dat wat je doet om je eigen verlangen, om aan je eigen verlangen te voldoen. And the second one is called nishkama. Et la deuxième action est appelée nishkama. That means there is no desire in doing the. You are doing the work not by desire, but you are doing the work by feeling good, by pleasure. Donc là, vous faites votre travail pas par désir, mais simplement par plaisir. Dus in het tweede geval doe je nishkama, maar doe je het gewoon niet voor het verlangen, maar voor de vreugde die erin zit. So the same work, you can make it as a nishkama or you can make it sakama, both. Donc le même travail, vous pouvez le faire en nishkama ou en sakama. Je kunt Donc, par hetzelfde, désir ou par plaisir. je kunt hetzelfde werk dat er uitgevoerd wordt, sakama of nishkama maken. Master has given a wonderful example for this. There are two fellows working in a office, and both are colleagues. They got appointed at the same time, and they got promotions same time. They get the same, exactly same amount of remuneration. Everything is same. They are colleagues. Their work is also same. But one of them, he works with joy always. When you see, you look at him, he's always happy and doing his work with joy. And when somebody asks how much remuneration you will get from this, he says, I don't bother about it. Anyway, I will get it up somewhere. I am enjoying my work. He enjoys his work and he doesn't bother. He is not bothered about his remuneration because automatically when you do the work, you get it. He is not. But the other fellow always calculating how much I get from this work and when do I get, when is the end of the month, and the first of every month I get the remuneration from last month. So all the 30 days of the month he is mindful of only the remuneration and his calculations, and always he is not happy because oh, I should have got so much something more, but he cannot get something more. He will get only that much for what he is doing. So the difference between these two, Master says, these two fellows are paid only for the work what they are doing. So the second fellow, who is toiling all the month and bothered about calculations and all these things, he is never paid extra because of his extra toiling and calculations and all these things. He will be paid the same amount. Yeah, the same the first. In the first, because the same work. Yeah, okay. That is what his master gives an example. Donc, Maître Riquet a donné un exemple. Il y a deux collègues, ils travaillent dans un bureau, ils ont exactement le même travail, les mêmes heures de travail, ils pointent aux mêmes heures, etc. Donc, tout est la même chose. Il y en a un qui fait son travail avec gaieté, il est joyeux, il est content, et quand les autres lui demandent « Oh, qu'est-ce que tu gagnes, toi ?» Oh, je ne m'occupe pas de ça, je fais mon travail, je sais que je vais avoir mon salaire en fin de mois et c'est bien, j'aime bien mon travail et je le fais.
Tandis que le deuxième, il est tout le temps là en train de calculer combien je vais avoir en fin de mois, je vais peut-être avoir un peu plus, donc